Bismillahirrahmanirrahim. Sadr Mamlakat, First Lady, advisors, special assistants, ministers, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Sadr Mamlakat साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतना इम्पोर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, आपने इसको होस्ट किया, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हकूमती नुमाइंदे और मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के बीच में एक दो तरफ़ा मुकालमे की ज़रूरत थी। और इम्पोर्टेंट था कि हम जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको आगाह करें कि हुकूमती नुमाइंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऐसे क्या मेजर्स उठा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की ख़वातीन की जो लीगल, इकनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट हो सकेगी। सबसे पहले तो जो हमने डिस्कशन की उसके अंदर ये बात सामने आई कि हुकूमत एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोबस्ट रिफॉर्म एजेंडा आगे लेकर चल रहे हैं टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिपेंसीज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स अक्रॉस आवर कंट्री। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी हमें चाहिए थी, एक ऐसा इवेंट चाहिए था, ऐसी तकरीब की ज़रूरत थी जिसके अंदर दो तरफ़ा मुकालमा हो सके, इस्तफ़सार हो सके, जिसके अंदर हुकूमती नुमाइंदे जैसे कि हमारी वज़ीर इंसानी हकूक़, वज़ीर कानून इंसाफ, वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल वज़ीर ऑन क्लाइमेट चेंज शफ़क़त महमूद साहब और दीगर वज़रा ने बताया कि हम कौन से अहम स्टेप्स उठा रहे हैं to ensure that women across our country are not held back, and फिर सिविल सोसाइटी जो आगाही करते हैं इस चीज़ की, हुकूमत के ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़ एंड लॉज, उन दोनों के बीच में दो तरफ़ा इस्तफ़सार हो सके, वो अपॉर्चुनिटी आपने फराहम की। आई थिंक एक मेंबरान पार्लियामेंट होना बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, लेकिन एक ख़ातून मेंबरान पार्लियामेंट होना जिसके अंदर आप अपनी कंट्री कि आधी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक उससे भी बड़े एज़ाज़ की बात है। आई थिंक आई ऑलवेज़ मेंटेन्ड कि ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद है कि जब वो पार्लियामान के अंदर बात करें या किसी भी इवेंट के अंदर बात करें, वो पाकिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ के बारे में ज़रूर बात करें, अपनी जेंडर को रिप्रेजेंट करें, और जब कवानीन को तश्कील दें या किसी पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी बनाएँ तो उसके अंदर इंश्योर करें कि उनकी अपनी जो जेंडर है वो उसके अंदर एक नुमाया किरदार अदा करे और उनकी राइट्स और उनके हकूक़ जो हैं हर वक्त प्रोटेक्टेड रहें। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस, आई कैन थिंक ऑफ काउंटलेस एग्जांपल्स जहाँ पे एज अ वुमन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई हैव एडेड to policy making and law making in an informed manner. So I think it's very important कि ख़वातीन मेंबरान पार्लियामेंट या ख़वातीन किसी भी रोल के अंदर अहम तरीके से रिप्रेजेंटेड हो। हमने देखा कि एंटी रेप लॉ के अंदर वज़ीर इंसानी हकूक़ की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो उनकी उन्होंने जो एडवाइस हमें किया, जो इश्यूज़ रेज़ किए, उन्होंने उस लॉ को मुरतब करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर फॉर दैट। एंड द लॉ मिनिस्टर बीइंग अ मैन डिड अ वेरी गुड जॉब, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू हैव वुमेन ऑन द टेबल। और हमें बहुत सारे एक्टिविस्ट ने, हमें बहुत सारी ख़वातीन ने, जेंडर एक्टिविस्ट ने, NGOs ने भी इनपुट दिया, और उसने भी एंटी रेप लॉ को तश्कील देने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। आई थिंक वी ऑल प्रेजेंट है टुडे बिकॉज हम सब एक कॉमन गोल से गाइडेड हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन और बच्चियाँ जो हैं वो किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ के अंदर हेल्ड बैक नहीं होनी चाहिए, एंड दे शुड ऑलवेज देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड, दे शुड बी एडवांस्ड। और पाकिस्तान का जो आइन और कानून है वो इम्पॉर्टेंट ऑब्लिगेशंस इम्पोज करता है स्टेट के ऊपर कि आप पाकिस्तान की जो बच्चियाँ और ख़वातीन हैं उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट भी करें और एडवांस भी करें। वज़ीर इंसानी हकूक़ और वज़ीर कानून और इंसाफ इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज करता है, क्या एज अ नेशन आर वी फुलफिलिंग एंड डिस्चार्जिंग दीज राइट्स in the manner that we should be discharging them in, because ये बहुत important obligations हैं, बहुत important rights हैं जो आइन और कानून में दर्ज हैं। मेरे पास कुछ डेटा सामने आया जिसके ऊपर सब अग्री नहीं करेंगे। एक जेंडर गैप रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है हर साल जिसके अंदर पाकिस्तान रैंक करता है 151 आउट ऑफ 153 कंट्री। सब अग्री नहीं करते कि ये जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की करंट कंडीशन की, बट एक रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर पाकिस्तान 151 रैंक करता है आउट ऑफ 153 कंट्रीज़, एंड दैट्स नॉट अ गुड स्टेट टू बी इन फॉर एनी डेमोक्रेसी। इन टर्म्स ऑफ इकनॉमिक पार्टिसिपेशन ये जेंडर गैप रिपोर्ट कहती है कि हम 150 नंबर पे हैं
ایجوکیشنل اٹینمنٹ کے اندر 143 ہیں آؤٹ آف 153 کنٹریز, اور ہیلتھ اینڈ سروائول کے اندر 149 ہیں, اور پولیٹیکل امپاورمنٹ کے اندر 93. That is the state of women's rights in our country according to this report, on which everybody doesn't agree. اس کے علاوہ کچھ اور بھی انڈیکیٹرز ہیں, جیسے کہ ووٹر رجسٹریشن, اس کے اندر مرد حضرات جو ہیں ان کی 59.2 ملین رجسٹریشن ہے, اور خواتین کی 46.7 ملین ہے, and that's a large gap. In terms of out of school children, 40% لڑکے اسکول سے باہر ہیں, اور 49% بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں. It might not be the right figure, Shafqat Saab, you're looking at me, but it's something that's come out of the report. In terms of infant mortality, 70% men and 61% women, and labor force participation, 81% men and only 22.8% women, and that's a very, very discouraging figure. Bank account ownership ke andar 31.6% men and only 6% women. In terms of judges in the Supreme Court, ہمارے پاس ابھی آج تک کوئی بھی خاتون جج ہم پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اندر نہیں لے کے جا سکے. سو یہ ریپرزنٹیشن اور ڈفرینٹ ایریاز کی میں نے آپ کو عکاسی کی تھرو دا جینڈر گیپ رپورٹ. اس کے علاوہ جو یہ ایونٹ ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا ہے, آپ نے دیگر وزراء اکرام اور حکومتی نمائندوں کی بات سنی, انہوں نے بتایا آپ کو ڈیٹیل کے اندر کہ ہم ایسے کیا اقدام اٹھا رہے ہیں جس سے پاکستان کی خواتین اور بچیوں کی لائف بہتر ہوگی. اس کے بعد ہم تھیمیٹک سیشن کے اندر سپلٹ ہو جائیں گے. اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ کلسٹرز بنائے, ایکسیس ٹو لیگل رائٹس اینڈ انہیریٹنس, اکنامک امپاورمنٹ آف ویمن, ایکسیس ٹو فائنانس, ایکسیس ٹو ہیلتھ, access to education, women and media, climate change and its impact on women. ہم ان تھیمیٹک گروپس کے اندر سپلٹ ہو جائیں گے. اس کے اندر آپ سب اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ 10 پرابلمس آئیڈینٹیفائی کریں جو ان ایریاز کے اندر پیش آتی ہیں خواتین اور بچیوں کو, اور پھر 5 مین سلیوشنز ہمیں بتائیں, ایسی سلیوشن جس سے حکومت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کر سکے, ان کے اوپر پالیسیز بنا سکے, ان کے اوپر قانون سازی کر سکے, اور خواتین اور بچیوں کی جو لائف ہے اس کو امپروو کر سکے. اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے, 1 person فرام دا گروپس ول کم فارورڈ, اور وہ بات کریں گے, پالیسی ریکمنڈیشنز کو پریزنٹ کریں گے. اس کے بعد صدر محترم جو ہیں وہ جو تقریب ہے اس کے اندر اپنے فائنل کلوزنگ ریمارکس دیں گے, اور پھر ایونچولی وی ول ہوپ فلی ٹیک دیز ریکمنڈیشنز فارورڈ. ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو لیگل رائٹس, وزیر قانون و انصاف ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں, آپ کو بتا چکے ہیں کہ لاء منسٹری نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں جس سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو ہیں ان کی لیگل رائٹس پروٹیکٹڈ ہوں. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ I want to add much to it, but there's a couple of areas that I would like to talk about. پہلے تو ہم نے لاء منسٹری کے جب وزیر اعظم نے ہمیں 100-day ایجنڈا ہمیں دیا کہ آپ اس 100-day ایجنڈا کے اوپر کام کریں, ہم نے اس کے اندر ایک ویمن ایکشن پلان جو ہے اس کو مرتب کیا. اس ویمن ایکشن پلان کا مین کمپوننٹ یہ تھا کہ ہم ایسی ایشوز کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں ان ٹرمز آف لیگل ایشوز جس سے پاکستان کی خواتین جو ایسی قانون سازی کریں جس سے پاکستان کی خواتین کی جو لیگل رائٹس ہیں وہ بہتر طریقے سے پروٹیکٹ ہو سکیں اور ایڈوانس بھی ہو سکیں. وہ ایک 55 اسٹیپ پلان ہے, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں, جیسے کہ ہم نے جو 2 finger ٹیسٹ ہے اس کو ایبالش کیا ہے. وزیر انسانی حقوق نے کرسچن میرج اینڈ ڈیورس بل جو ہے اس کو پٹ فارورڈ کیا ہے. ہم نے انہیریٹنس رائٹس کا ایک قانون تشکیل دیا ہے, اور دیگر بہت سارے ایشوز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. سو آئی تھنک لاسٹلی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ we've had a good women representation today. ہمارے پاس 3 women ministers نے آ کر بات کی. It was important کہ ہم یہ because یہ خواتین کا ایشو ہے اس کے اوپر ایک اچھا جینڈر بیلنس رہے. تو going forward inshallah we will see that all the policies that come out of it will be reflected hopefully in the government's reform agenda. And thank you very much for your participation today. Thank you for coming here. Thank you to everybody who's also joining on Zoom, and look forward to working with all of you on this very, very important initiative. Thank you very much.